ପୁଛ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। পুছ ହେଇ ବି ତୋର ଏତେ ଦୁଃସାହସ ଯେ ତୁ ବରାହସୁରକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ। କଦାଚିତ୍ ଗୋଡ଼ ଭାରି ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। अरे ये एठी कौन होची? ए मायावी आम महाराजଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଠିଆ ଏଠି ଚାହିଁଛ କଣ? ଅଟକାଅ ଏ ପୁଛକୁ। ତେବେ ଏ ଗଦା ମୋ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ସେଇ ଅଲୌକିକ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ? भ्राता ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏବେ ମତେ କୁଆଡେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଭ୍ରାତା। ମାରୁତି ଆପଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କଳାରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ଯେ ମତେ ଲାଗିଲା ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାତଃକାଳ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏତେ ସତର୍କ ଯେ ମତେ ଜ୍ଞାତ ରହିଥାଏ ଯେ ମୋ ପଛରେ କିଏ ଆସୁଛି। ତେବେ ପୁଣି ମାରୁତି କେଉଁ ଆଡେ ଚାଲିଗଲେ? ଯଦି ମାରୁତି ମହଲରେ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ? ଏଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା। ନାନୀ କଣ ହେଲା? शिवम ओम शिवम शिवम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
बालक जी आम महाराजकर अंत करदेला अवश्य केही मायाबी बालक लागुछि तेबे भाबुछ कोन जहा करबा कथा कर हे दिव्य बालक आमे तुच्छ राक्षस हमको क्षमा करंतु आमको बद्ध करी ना आपनकु पुण्य मिलिबो ना प्रसिद्धि कृपा करी आमको प्राणदान देई दियंतु महाराज हाँ हाँ हमको प्राणदान दे दियंतु ମୁଁ ତମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତମେ ଏବେ ଯାଇପାର हे महादेव आपनकु कोटि कोटि धन्यवाद आपण से पापी बराहसुर को बध करी आमको तार अत्याचार मुक्त करदेले आपण को कोटि कोटि धन्यवाद ମହାଦେବ ନୁହଁ ମୋ ନାଁ ତ ମାରୁତି आपण तो हम पाई महादेव परंतु आपण केउ कारण पाई आसीथिले प्रभु ମୁଁ ମୋ ଗଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ପାତାଳ ଲୋକ ଯାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ମାର୍ଗ ଜଣାଅଛି संपूर्ण संसारर मार्गदर्शन करी मध्य आपण आमको मार्ग पचारुछंती ठीक अछि प्रभु जदि एहा ही आपणकर इच्छा तेबे सेई द्वार पछरे पाताळ लोकर द्वितीय स्तर अछि सुतळ लोक सेई पटे आपणको पाताळ लोकर मार्ग मिलिबो ଧନ୍ୟବାଦ ଋଷିବର प्रणाम महाराजा बाली अरे जगन मगन बंधु तमे सब एठी अछ मारुति कोडे गले कौन हैला मारुति कहांती पुत्र नानी कौन हैला अंजनी तमे मते क्षमा करि दियो मु आम मारुतिंकर ध्यान रखी पारिलिनी अर्थात हाँ नानी प्रातः कालरू मारुति कोठी भी मिलु नांती कोडे चली गले माने अंजनी मोर पूर्ण विश्वास अछि आम मारुतिंकर किछि भी हबनी से संपूर्ण सुरक्षित थिबे आ जे पर्यंत से सकुशले फेरी न आसीचंती मु अन्न जल ग्रहण करिबिनी कौन नानी तमे एमिति निजको काहे के दोष दउछ आमे समस्त जानिछे मारुति केते चंचल चली चली कोठी जाई से पहुंची जानती केबे बंधु मानक पई उपहार आनिबाकू अथवा के आहत जीवर उपचार करिबाकू थिबे एठी कोठी नाई नानी आमे महल सारा खोजी सारिलुनी मारुति कोठी भी नांती पूरा महल रे नाहंती एबे एठी एभली भावे ठिया ही विलाप करिबा संपूर्ण वृथा आमको तांको खोजिबाको ସୁତଳା ତ ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ମହଲ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ପରନ୍ତୁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଭ୍ରମିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଗଦା ନେବାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଗଦା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଫେଲିବି ସେଇଠି ରହିଯାଅ ଇଏ ରାକ୍ଷସ ରାଜ ବଳିଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୁତାଳ ଏଠି ତୁମ ଭଳି ବାନର ବାଳକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ ହେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିବି ତମେ କଣ ମତେ ଜାଣିନାହ ମୁଁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କରି ମହିମା ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ତ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ସୁଦର୍ଶନ ଦେବଙ୍କୁ ସୁମେରୁ ରାଜ କେଶରୀ ପୁତ୍ର ମାରୁତିର ପ୍ରଣାମ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ମୁଁ ପାତାଳ ଲୋକ ଯାଉଛି ଯାହାର ମାର୍ଗ ସୁତଳ ଦେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି
କାରଣ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ସୁତଳ ଲୋକକୁ ଯିବା ବର୍ଜନୀୟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସୁତଳ ଲୋକରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ଏକଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା କେହି ବି ସୁତଳ ଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି? ୟାର କ'ଣ କାରଣ ହେଲା? ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବରଦାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ରାକ୍ଷସ ରାଜ ବଳି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କରିନେଲେ। ରାଜା ବଳି ଦେବତାଙ୍କଠୁ ନା କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବରଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାଳନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ଅବତାର ଧାରଣ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ରାଜା ବଳିଙ୍କଠୁ ଦାନରେ କେବଳ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ। ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ପାଦ ଭୂମି। ବାମନ ଅବତାର ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ। ରାଜା ବଳି ବୁଝିଗଲେ ଏ ବାମନ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀହରି ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ ବଳି ବାମନ ଅବତାରଙ୍କୁ ନିଜର ଶିର ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଭକ୍ତିର ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ଆଉ ବଳିଙ୍କୁ ସୁତଳ ଲୋକର ରାଜା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନଗରର ରକ୍ଷା ସେ ସ୍ୱୟଂ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ସୁତଳ ଲୋକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ ଏ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ରମକ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସେ ମାରୁତିଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ହବ ପ୍ରଭୁ? ମୋର ମାରୁତି ଅବତାରର ଏହା ହିଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେବୀ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ସଂସାର ଶିକ୍ଷା ନେବ। ଯେଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ନାମ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ସେହିଭଳି ସୁଦର୍ଶନ ଦେବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏହି ଭେଟ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଗଦା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। କଦାଚିତ୍ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ନିରୀହ ବାଳକକୁ ସୁତଳ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଗଦା ନ ନେଇ ଏଠୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନତି କରୁଛି, ମତେ ପାତାଳ ଲୋକ ଯିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ମନା କରିଦେଲା, ତେବେ କାହିଁକି ତୁମେ ତର୍କ ବିତର୍କରେ ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ତର୍କ ନୁହଁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେମିତି ଏଠି ଶାନ୍ତି ବି ଆଉ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଯିବ। ତମେ ମତେ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ ଦଉନ ତ? ସାବଧାନ ବାଳକ, ତମେ ମୋର କ୍ରୋଧକୁ ଜାଣିନ। ଆପଣ ବି ମୋର ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି ବାଳକ। ଲାଗୁଛି ଆଙ୍କୁ ମୋ ଗତିର ଅନୁମାନ ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ। କେହି ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଯେ ମୋ ପ୍ରହାରରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ? ଏ ଖେଳରେ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ, ପରନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ଗଦାର ସନ୍ଧାନରେ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଗଦା ଆଣିକି ଫେରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଉଦଣ୍ଡ ବାଳକ, ତୁମେ ମୋର ଉପହାସ କରୁଛ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମିନତି କରୁଛି, କୃପା କରି ମତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ତତେ ନର୍କକୁ ପଠେଇବି, ଦୁଷ୍ଟ ନର୍କକୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ ଖେଳ ଇଏ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଶ୍ରୀ ହରିବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ, ଯାହାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶ ମାରୁତି, ଯିଏ ନିଜ ଗଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଜିଦି ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଦେବୀ, ତାହା ମାରୁତିଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କୌତୁକ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସୁଦର୍ଶନ ଦେବଙ୍କ ସହ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି ବାଳକ।
जदि एक कथा प्रचारित हो जाए जे घातक सुदर्शन चक्र एभली भावरे उपहासर पात्र होइछि ता पुणी एक क्षुद्र बालक सम्मुखरे तेबे सदा सर्वदा पाई मो प्रतिष्ठा उपरे प्रश्न चिन्ह लागिजिब आउ यही कथा मु कदापि हबकु देई परिबिनी। चक्र विभाजन मारुति 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 पुत्र मारुति मारुति कौन है स्वामी किछि जଣା पड़िला मारुति विषय रे हे महादेव कोठी अछते मो मारुति तमे व्याकुल हुओनी देवी महाराज बाली तांको सैनिक चारि दिग को पठाई देइचंती शीघ्र तांको खबर मिली जिवो। खबर मिलिबनी महाराज क्षमा करंतु मित्र आम मंत्री शून्य हस्तरे फेरी आसीचंती कहा को भी कौनसी सूचना मिलिलानी ये केमिति संभव हो पारिबो स्वामी आपण चिंता करंतुनी जे पर्यंत मु जीवित अछि मो मोर प्रिय पुतुरार किछि भी हबाकू देबिनी किछि बुझी पारुनी स्वामी मारुति कोठी थिबे को अवस्था रे थिबे अंजनी तम भले तेजस्विनी को एई भली व्याकुलता शोभा देउ नाही कुहा जाए जे जेबे मातांकर अश्रु बोही थाए तेबे संतानकर अनिष्ट हे थाए सेथिपई पोछि दियो ए अश्रु किछि भी हबनी आम मारुतिंकर अटकाओनी यांकु तारा जदि देवी अंजनी को भाग्य रे पुत्र शोक लेखा हेइछि तेबे मु आउ तमे कोन करि परिबा। भाउज निराश हुंतुनी जणे अछंती जे मारुति को एठी देखिचंती ए महाशय प्रातः काल रे मारुति को देखिथिले सबुठु बड़ शत्रु तो मु घरे पाली पोसी रखिछि ये मूर्ख सर्वदा मोर योजना को विफल करने को कहीं चली आसुची कोठी दक्षिण रे जो गहन वन अछि ता सेपटे जो पाताली को गुंफा अछि राजकुमार मारुति सेई आड़ को जाउथिले। पाताली गुंफा हेले कौन सी पाताली गुंफा ए पाताली गुंफा एक बालक पाई कदापि सुरक्षित नुह भाउज असंभव एक बानर बालक एते बलशाली केमिति हेई परिबो जे मते निज मिष्टान्न बोली भाबी भोजन करि नब से उदंड बालक को एक कथा तो ज्ञात नहीं जे से संसारर सर्वाधिक घातक अस्त्र सह शत्रुता करिछि। तू देख धृष्ट बालक किपरि निज आकार को वर्धित करी मु तते चिरी देई बाहर को बाहर जीवी। ये किपरि चमत्कार प्रभु क्षणक पूर्वर मु बालकर उदर रे थिली आ अचानक ये अनंत ब्रह्मांड को केमिति आसीगली। हे श्रीहरि हे महादेव मते मायाजाल बाहर करंतु महादेव त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम।
राम 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 प्रभु राम प्रभु नेत्र खोलंतु सुदर्शन देव। महादेव माता पार्वती ये किपरि लीला प्रभु एक बानर बालक मते तार भोजन करदेला आउ जहापरे मते आपणकर अलौकिक रूपर दर्शन मिलिला से मायावी बालक किए थिला प्रभु से आउ केही नुहंती मोरी अंश मारुति मारुति मारुति। सुदर्शन देव कुआले चली गले। मोर भूल ही जाइछि प्रभु मु आपणको चिन्हि पारिलिनि कदाचित मोर अहंकार मो बुद्धि उपरे केवल नुहे मो नेत्र उपरे भी आवरण पकई देइथिला। आपण मते दंडित करंतु प्रभु आपण मते दंडित करंतु। उठ सुदर्शन देव निज भूल को स्वीकार करी ता पई क्षमा याचना करिबा महानतार प्रतीक। मु प्रायश्चित करने चाहे प्रभु मो भूल को सुधारिबा पई गोटे सुजोग दियंतु। तथास्तु। ये होची से पाताली गुफा। प्रवेश द्वार तो बंद अछि भीतर को जीवा को मार्ग कोठी अछि। संभवतः मारुति एबे भी जीवित थिबो जदि एमाने भितरे प्रवेश करी जिबे तेबे कोनोसी ना कोनोसी प्रकारे ताको अवश्य बंचेई देबे। ये कोनोसी बुद्धिमान बानरर कार्य प्रतीत होची जी गुंफार द्वार को बंद कर देछि जेमिति पिला माने ता भितरे पसी पारिबे नहीं। अर्थात मारुति भीतर को जाई नांती तांकु एठी खोजिबा वृथा चालंतु आखपाख जंगल रे जे आमे तांकु खोजिबा। मो आपणको सह एकमत महाराज बाली आमे तांकु अन्य स्थान रे खोजिबा चलो। हाँ रुहंतु भाउज हे महादेव ये तो मारुति का बाजू बंद। जदि तू मोर भाई हेई नथांतु तेबे तते एबे एही क्षणी गदारे गोटे प्रहार दे अचेत करि दी थांती मु। स्वामी मारुति मारुति पुत्र मारुति महाराज कदाचित मारुति गुंफार भीतर को जाइछंती। आमको ए पत्थर को हटेइबा को हबो सैनिक हटेई दियो ए पत्थर को। जेते इच्छा शक्ति लगे नियो परंतु ए शिलाखंड को हटेई पारिबनी कारण याको निजे मु एठी रखिची। सुदर्शन देव आपण मु त आपण को जिलाबी भाभी की खाई देइतली अर्थात वास्तव में आपण को पाखले दिव्य शक्ति अछि। आपणक दिव्यता सम्मुखरे मोर शक्ति तो मूल्यहीन। मु एमिति कोन करि देली आपण मो अहंकार को भंग करिछंती मारुति मु आपणक प्रति कृतज्ञ। मु करिछि मो बाबू श्री राम करिथिबे से ही सब करंदी आ मते प्रशंसा मिली जाए। मु तो एक साधारण बालक सुदर्शन देव। अपरिमित शक्ति और ज्ञानर भंडार होइथिबा सत्वे भी आपण केते सरल और निरीह जेपरी भोलानाथ शिव ठीक सेमिति तांका अंश। मु एबे आज्ञा चाहूची। आपणको सुतल लोक पार हबार अछि। मु जो गड्डा को खोजिबा को आसीची सेटा पाताल लोकले अछि जार मार्ग सुतल लोक मध्य दे जाईची। एई द्वार बाटे आगो को जीवा पई आपणक पाखरे अनुमति नाही आउ एई द्वारर रक्षक होइथिबा कारणरो मु आपणको ए द्वार आगो को जीवा को देई परिबिनी।
जदि मु जीवाकु दिए तेबे हम धर्म विरुद्ध हेब परंतु गोटे उपाय अछि निजर नेत्र को बंद करंतु मारुति ओम नमो वासुदेवाय नमः हे दिव्य गदा शीघ्र हबा आम दीजणकर भेट सबु वर्ष भली महाशिवरात्रिर ही पवित्र मुहूर्त रे एकत्रित आपण समस्त पराक्रमी योद्धा मानकु यक्षराज कुबेरर अभिवादन। कठिन बाधा सबको पार करी ये चरण पर्यंत आसीबा ही आपणक वीरत्वर परिचय परंतु केही भी आजी जाए ये पवित्र शिव गदा को प्राप्त करि पारि नाहंती कारण जी भी याकु हिंसा निमंते अथवा निजर स्वार्थ पई प्राप्त करबा को चाहिचंती से याकु स्पर्श करिबा मात्रे भस्म ही जाइचंती। संपूर्ण संसार रे केवल जणे अछंती स्वार्थहीन पवित्र हृदय तपस्वी योद्धा जहांक पई एकदा प्रतीक्षा करि रहिछि। घुंच तमे समस्ते घुंच। हर हर महादेव हर हर महादेव महाराज बाली एठी आपण कोठु शक्तिशाली केही नांती कृपा करी ए पत्थर को हटेइबा पई सहायता करंतु। अवश्य महाराज मो पुतुरा को बंचेइबा पई मु किछि भी करिबा पई प्रस्तुत अछि महाराज। क्षमा करंतु महाराज महाबली बालीर बल आज विफल हो गला। ए ईश्वर जदि मु मो प्रिय पुतुरा को बंचेई पारिलिनी तेबे कोनोसी अधिकार नाही मोर बानर श्रेष्ठ कहिबार कोनोसी अधिकार नाही। मारुति मारुति अंजनी तमे संभालो निजको। हार मानि नियंतुनी महाराज कौनसी ना कौनसी उपाय अवश्य थिबो। उपाय अछि भ्राता जदि आमे ए शिला खंड को हटेई परिबानी तेबे याकु भांगी तो परिबा। तोर अस्थि को काहे की भांगी न देवी मु मूर्ख। उचित कथा सैनिक भांगी दियो ए पत्थर को। आपण समस्त को कदाचित यह ही लागुथिबो जे एकदा आपणकर योग्य बोली परंतु ये प्रतियोगिता आरंभ हवा पूर्वरु मोर ई अंतिम चेतावनी जदि आपण को निज प्राणर मोह अछि तेबे फेरी चली जांतु। ए गदार जे स्वामी हब से ही अजेय हब। एई कीर्ति स्तंभ को स्थापित करिबा पई आमे समस्त महायोद्धा तीनी लोकरु एठी के आसीचु। आज शिव गदा को प्राप्त करिकी जीवु अथवा एठी जळी भस्म हेई जीवु। फेरी जीवार तो प्रश्न उठु नाही यक्षराज। आज ये गदा मु जीतिकी जीबी। हां मु जीतिकी नहीं जीबी। हां मु जीतिकी नहीं जीबी। हां मु जीतिकी नहीं जीबी। मु जीतिकी नहीं जीबी। जदि यह ही आपणकर इच्छा तेबे प्रतियोगिता आरंभ करा जाऊ।
दिव्य गदा ବାଳକ ରୁହ। ବାଳକ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅ ଆଉ ଏଠିକି ପାତାଳ ଲୋକ ଆସିବାର କାରଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁମେରୁ ରାଜ କେଶରୀ ଆଉ ଦେବୀ ଅଞ୍ଜନୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାରୁତିର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଏଠିକି ମୋ ଗଦା ନେବାକୁ ଆସିଛି। ପରନ୍ତୁ ତମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାତାଳ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲ କିପରି? ମୁଁ ଚାଲିକି ଆସିଛି ଆଉ ଖସି ଖସିକି ଆସିଛି ତାପରେ ଚାଲିକି ଆସିଛି। ଇଏ କି ପରିହାସ! ଶତ ସହସ୍ର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଠିନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ, ଆଉ ଏ ବାଳକ ଏମିତି ହିଁ ଖସି ଖସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତ ଯକ୍ଷରାଜ? ସଂସାରର ସବୁ ବଡ଼ ମହାରଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସର ପାତ୍ର। ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ବାଳକର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆଚମ୍ବିତ ଯେତିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ। ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ରଖିବେ ତେବେ ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର କିଛି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବି। ବିରାଜନ୍ତୁ। ବାଳକ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଗଦାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ବିଧିର ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। କିପରି ବିଧି ମହାରାଜ? ମୋର ସେବକ ତମକୁ ଏକ ବିଶେଷ କକ୍ଷକୁ ନେଇଯିବେ। ଏ ବିଧି ସେଇଠାରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ସେବକ ମହାଶୟ, ତମେ ମୋର ବାହୁକୁ ଦେଖୁଛ? ଏମିତି ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଗଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୋର ବାହୁ ହେଇଛି। ଆକାରର ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଇ ବନ୍ଦୀଗୃହ ଭିତରେ ସେ ପବିତ୍ର ବିଧି କିପରି ସମ୍ଭବ ହବ? ମୂର୍ଖ, କୌଣସି ବିଧି ହବନି। ତତେ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛୁ ଯେମିତି ତୁ ଗଦାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ମୁଁ ଦୂରେଇ ରହିବି ମୋରି ଗଦାଠୁ? ଏମିତି କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଗଦା ତମର ନୁହଁ। ତମ ନିଜ ହଟ ପାଇଁ ଯଦି ପାତାଳ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛ ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଗଦା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏ କାଳ କୋଠରୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଏବେ ତମେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମାପ୍ତ ନ ହେଇଯାଇଛି। ହେ ମହାଦେବ, ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଗତି ଲେଖିଥିଲେ ମୋ ମାରୁତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ। କେଜାଣି କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ମୋ ପୁତ୍ର। ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାନି। କିସ୍କିନ୍ଧାରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଖୋଜୁଥିବେ, ପରନ୍ତୁ ଏଠି ସୈନିକ ମୋ ବୋଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ପୁରା ଘଟଣା ମାତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ତ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେ। स्वामी, स्वामी उठातु ना गदा स्वामी। मो मारुति भितरे अछंती, उठातु ना, भांगंतु ना। क्षमा करिदियो देवी। मु एही शिलाखंड को ध्वस्त करिबारे
ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। महाराज बाली कृपा करके हमको साहाय्य करतो उठातो ना गदा क्षमा। व्रत सुग्रीव उठातो ना आपण गदा भांगंतु नाही शिला खंड को कौन एई तेबे बानरंक पुरुषार्थ आपण समस्ते महाबली गोटे शिलाखंड पाखरे हारी गले नहीं रही जाओ देवी, दियो मते। बानरंकर शक्ति कौन देखे दब आज आमे से पर्यंत प्रहार करी चलिबु जे पर्यंत ए शिला ध्वंस न होईची। मो तम पाखरे नाही तो कौन हैला मो सबु प्रार्थना तो तम सहित अछि ठीक ना मो हार मानि पारिबिनी। मोर ही पवित्र शिव गदा जे भी प्राप्त करिवे तांको आहुरी भी अनेक अलौकिक शक्ति प्राप्त होइजिवो। परंतु ध्यान रखिबे ए प्रतियोगिता केवल शक्तिर नुहे विवेकर मध्य। प्रथम प्रतियोगी सम्मुख को आसंतो। परवर्ती प्रतियोगी आगकू आसंतो। कौन केही भी नहांती एठी जहांकर हृदय पवित्र हेइथिबो जे विश्व विजयी हबार स्वप्न देखु नथिबे जी ये गदार प्रयोग परहित पई करिबाकू चाहुथिबे। ये किपरि विडंबना प्रभु जनक परे जणे अयोग्य योद्धा भस्म हो जाउछंती जेबे कि दिव्य गदा को धारण करिबार क्षमता जहार अछि से तो कंदर रे बंदी अछंती। ए संसार आकर्षण रो नियम रे ही चली थाए देवी। जदि आपण कोनोसी वस्तु को पूर्ण हृदयर सह चाहिबे तेबे से वस्तु आपणक पाखक आसीबाकू आतुर हबो। जेमिति कि मारुति आ ए गदा से दुहे परस्पर व्यतीत अपूर्ण। एही लालसा मारुति को प्रेरणा दब मार्गरे आसुथिबा सबु बाधा को अतिक्रम करिबाकू। तमे एठी कोठी बसिगलो मालुती हबाकू आसीथिली गदाधारी आ मिली गला मते दंड भारी केमिते बाहरबी एठू। अरे तमे मु तो पूरा तुमको भूली जाइथिली बाहरे मो चमत्कारी पूछो एबे तमे ही मते उद्धार करि बालिबो। एबे आपणक पाଳି महावीर धूमकेतु आगकू आसंतु। कौन हैला जदि आपणकर कौनसी भी प्रकार किछि भी द्विधा अछि तेबे कौन मु परवर्ती प्रतियोगी को सम्मुख को डाकिबी। मो मनरे ना कोनोसी द्विधा अछि ना कोनोसी भय परंतु संदेह अवश्य अछि। ये आ आपण रचिथिबा कोनोसी षडयंत्र नुहे तो। प्रतिवर्ष सहस्र महायोद्धा ए गदा को प्राप्त करबा पई मृत्यु को वरण करि नउछंती। कोन विशेष अछि ए गदारे? एही परि आपण ए धरित्री को वीरमुक्त करबा को चाहुचंती जेमिति आपणकर भ्राता रावणकर राक्षसों को ऊपर एक छत्र राजत्व रहिबो। शांत जदि आउ गोटे भी शब्द कहिथिबो तेबे मोर चक्षगण एठी रक्तर नदी बुहाई देबे। तेबे आपण को तार यथोचित उत्तर भी मिलिबो।
ଯକ୍ଷ ରାଜା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କୁବେର ରାଜାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବୁ। ଯଦି ଏପରି କଥା ତେବେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଅ ମତେ। ଯକ୍ଷଗଣ ଆକ୍ରମଣ। କାହିଁ ମାରିଲୁ ମତେ? କଣ ମୁଁ ମାରିଲି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ନା କଣ? ଗାଲ ଦେଖା ମୁଁ ବି ମାରିବି। ରାଜାଙ୍କୁ କହି ବାହାର କରେଇଦେବି। ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର। আরে এই দেখ পড়েই গলা। আরে চাইছো কোন? ধর তাকু। ଦେଖିଲା ପୁଛୁ କେମିତି ମୋ ଗଦା ମତେ ଚାହିଁ ରହିଛି।